nito, oh. Mami daw ako. Ay, gamit. Takbo! Daming mami! Ay, mami! Tulong! Guys, tulong guys! May mga multo. Tuntukin ko kaya. Guys, may multo! Takbo! Naka-vlog yan. Yan naman si Leon! Beyond Patsit Canton! Takbo! Patayin ko tong zombie! Rab, isabi mo ito si Uring. Eh, siya naman si... Yan siya! Yan siya! Dami nilang ginagawa guys, oh! Dami nila guys, oh! Grupo! Yan siya! Yan siya! Yan! Nakulong! Grupo! Kamay niya, mate! Kamay! Hoy, CJ! Sigo, ano niya? Hindi ko na iba. Sali ko! Hindi iba man lang! Grupo yan! Di grupo! 1, 2, 3, go! Xavier! Gagawin natin to! Ice water! Ice water! Tapos nag-vlog ka! Dali! Ay, may isa na lang! Si Mabete na lang! Oo. Kaya nga, isali na! Maiba, kaya hindi magbago, kaya mabayog, alis, kaya ka. Hello God, walang linya. Bawal doon makalampas. Hoy, di ba dapat dalawa yun? Guys, ay hanggang white lang. Pili na yung delta siya. Dito tayo sa white lang tayo lahat. Sa likod mo! Hindi, pili na dito sa baba. Bakit na kaya tayo mas maganda dito sa white lang tayo? Wait lang. Hindi man, hanggang dyan lang. Sige. Hanggang tayo sa line dito. Opo. Yan. Hanggang. Ang makalagpas. Hanggang natayaan na. Nakalagpas ka, taya ka na. Taya ka, nakalagpas ka. Hanggang doon na lang sa anuhan, kila Argy. Kila Argy! Ay, pusa guys, oh. Talala ka na! Yan na siya guys, oh. Yan na siya. Tumatakbo. Ice water. Darling. Pwede na ito si, Tata. Pwede siya nito? Yaki? Bubble gum. Bawal naman yung bubble gum. Ito na lang. What? May bawal sa akin. Kaya ano ka dyan? Sa likod. Water kuya di. Nani Dusky? Choco. Talaga na! Daralikan! Diyan na! Hoy, water! Naisaraw ako! Dali! Water! Dalagan guys! Dalagan siya! Nakulong sila guys, oh! Water! Dalagan! Guys! Water! Si Ranger guys, oh! Dami mga tao! May nag-ipit, may nagtatakbo, may naglalakad. May nagbablog! Takbo! Water! Talaga! Puti lang sa puti ko pa! Water guys. Yan si CJ. Oh my God. Guys, water dali nga. Uy. Water. Ranger. Water. Tara ka na, water ka na. Oh, sis. Guys, sulong guys. Hinahabol ako guys. Comment down below. Oo, nakalagpas ka. Sige, taya ako. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, shit, taya. Sorry po. Taya ka ulit, taya. Guys, tago tayo, guys. Tago tayo, guys. Sabi guys, tatago kami. Tago kami dito.
Nagaling mo ba ka? Extend muna ako. Ice ka na. Extend muna ako. Grabe yan guys, so dako na talagan. Next time ako. Next time daw ya, next time. Geng. Boy, nakalagpas ka na. Beauty ko, next time ako. Bawal na, taya ka. Wait lang, magbilang. Hindi pa nga, game. 1, 2, 3, 4, 5. Grabe guys, so daralagan. Guys. Guys, sit lang ah. Titignan ko sila guys, oh. Next time pa ako. Lat lang. Kay Riben, hindi kay Riben siguro. Dapat di ka nagpapaya. Ano yan, Riben? Diyan kay Riben. Wait guys, next time. Yan tao mama sa skateboard oh. Yan guys oh, sila Riben na malaro oh. Di ba laro sila guys? Next time muna ako guys. Next time it means mamaya sila laro. Okay. Wait lang guys. Sain muna ako. Higo mother. Pasain na ako sabi ni father. Wait guys. I guess I'm finished. I'm gonna go back outside. I'm just gonna give it back. Nagsain baga ako papa. Hi. Guys, andyan pa rin kayo guys. Yan sila guys oh. Extend pa rin ako guys. Ibibigay ko lang to guys. Yan sila guys oh, mga mother nila. Kay Chase. Tiyaan. Kaya kay Tiyaan. Kasi Chase yan, wala ka ba? Hello? Wait. It's a cup. I just gotta block the camera. Makalabas yan o, si Rexy. Yeah. What's going on, dude? Come on guys, let's go! Game na ako! Game! Wala pa lang! Hoy, kala ko ulit na makalampas! Kaya Aji, happy din na? No. Dali, leave! Dali, dalakad! Mamo! Joke lang. Adi ulang ko. Sige. Siya na unahin mo dahil pagong siya. Kay Nimo, sino pipiliin mo? Here comes the rescue! Water! Ay! Rescue day! Tingnan siya nagsigay so. Eh! Let's go pang split ko parang. Sa trap ako. Yung camera kasi. Ano guys,
mamaya ito. Water 5. Or, narikat guys! Sam! Hey guys! This is Sam guys! This is Sam! Yeah, it's my channel. What the fuck? Someone freaking hiding! Magtuturo ka! Gamon ka ba Roblox? Yeah, I'm still playing Roblox! Gonna go. Naging traffic sa'yo sa Tanjiro. Punta ka nag-leave. Siyempre, private kasi server kami. Steam ako. Game, ice. Kami ice water. Te, water ako, te. Te. Mag-X-time ka? Te, X-time muna ako. Grabe baga, guys. At si JC. Siyempre, naglalaro kami habang running, run! Bago nakatira na doon. Oh, wala pa man. Meron kasi dyan sana magtitira. Oh. Kaso nalaman nila. Ay, ahas. Hindi. Nalaman nila may anuhan. Ay. Nagawin nila yung opisina. Gagawin nilang opisina. Oh, pero bawal man daw. Bye guys! See you tomorrow. Like and subscribe. Bye.